agkakanta. Okay, sampay tayo nga mangrugi, agkaralag tayo pailaing. When? Si Dudumug, si Kikidem, sampay agkaralag, ni Jesus tungtungin kanya, tuwag karalaga. Our gracious Heavenly Father, we thank you again for this day, na ipaay mo, ket patamanan Lord, kagad na kami mananitisa sa om, kaya dahil na kami mananit, mabayan hindi pinagkakanta, ket sige iti patuloy nga magtulungan yami, tangag malem, hindi pinagdinigay iti ubing, through YouTube, Lord God, sige iti mag-send iti Holy Spirit mo tungkol na sa kanya da, sige iti makipakaawat, na namin tigayat mo ang iti side at ang gawin. Amin na ito, ikumintigan ka in Jesus' name, Amen. Okay, ubing tatangarod kantayan tayo di jay. One week had said 2 times with action, yes? Good morning! Happy Sunday kanya tayo amin! Yes, today is Sunday manenobing. Kasunod trick na naman iti Sunday. Are you happy metlaeng? Okay, it's 3rd Sunday, yes, of November. Manulaing nga Christmas sakbay nga, ay manulaing nga aldaw sakbay nga Christmas. Okay, ayan, hanin aya. Okay, sakbay tayo nga mapanijay lesson tayo tatanga bigat, kita tayo man pelaeng. Nagijay, inadal tayo idi, naudi nga, Domingo. Tayo suro ni Sir Jeyo. Okay, titay tayo na dijay. Topic, when no inadal ni di Domingo, ket, heaven is a perfect
place. Okay, ada iti manong nga points din ni sir. There are 6 amin nga points. Umuna, DJ Ket, heaven is a place of perfect satisfaction. So maruno, a place of perfect provision, and then okay, a place of perfect sinlessness. Tapos sumaruno, a place of perfect government, and then fifth, a place of perfect service, and maudi, a place of perfect communication. Kaya okay, dagi jay amin ket perfect kasi ti heaven ket perfect ayo bing ti memory verse you ket ano amin Revelation 22 1 guna na di Revelation 22:1, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Okay, itong nga bigat of being, intayo manen iti heaven pelain kayan tayo, yes? Okay, aduti na adal tayo, may panggap iti heaven. So, tatan, kitain tayo miten, siya sino, nagitay mapan ijay heaven. Kaya, ti title na, ti suro ni Ma'am Tata, ket mauawag nga, inhabitants of heaven. Sino kanya iti, amuna, weno kahit nasawen, amuna ti kahit nasawen iti, inhabitants. Okay, alaman ang panunod kayo man at makon ko na nga inhabitants. Okay, inhabitants ko na nakit dagijay. When dagijay agyan, weno agyan to pilaeng. Ngaya weno dagijay adadjayen, weno siya sino man ti agyan ni jay. Yes, sino dagitay qualified nga mapanijay. Yes, ngayon tatanga bigat ket ada iti dua nga puntos nga ibagak. When positive ken negative. Ngayon, tayo bagik laeng, tayo lang negative. Yes, sumaron no, ket DJ negative, hanya siya, ay positive. When, tibaga ni Ma'am Ket, negative. When, negative, dagitay, haan nga, makapan ijay heaven. Yes, okay, I will give you, this time, please get your Bible, naawan pa'y taabayo, sakbay tayo nga mapaliti lesson tayo nga nalaing. Okay, alayan tayo Bible. And then, tata, alayan pa tayo notebook, pag-inotsan. Okay, umuna, ikan tayo iti, talo nga points di jay, negative. When? Negative. Okay, talo umuna, kuna na ito'y, the devil is, okay, the devil will never enter heaven. Kuna na, anak nawatan nyo dyan baga. The devil will never, o kahit nasawen, haan pulos, never, when, never enter heaven. Haan ka no pulos, makastrek iti devil, not devil ubing. Dagijay, when, dagijay man nagdakdakes. Aya, okay, kitaan tayo ti kunati Bible at ti devil, when the devil will never enter heaven. Intimate lang ijay, Revelation 20:10. Okay, sa pulan tayo, Bible tayo. Alay nyo, lagi tayo Bible yo. Revelation 20:10. Nasa pulan yon? Revelation 20:10. Okay, we will read it. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented, and tormented day and night forever and ever. Okay, ulitin. Revelation 20:10. Yes? And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and false prophets are, shall be tormented day and night forever and ever. Kung nanaubing. Anat mapasamak ka dagi jay devil, may tapwak da, may panday jay. Lake of fire. Anat lake of fire. When ijay impyerno, isunga ti devil, haan nga makastrek jay langit, udiket, maitapwak isunahan nga mapanjay langit jay impyerno iti. Papananan, sunusi ka, hamo dapat nga susurutin iti devil. Yes? Hangka dapat agbalin nga follower iti devil, hanggang sumusurot kanya da. Kasi nung sumusurot ka kanya da, papanamit mo kwa. Papangkamit mo dyan impyerno. Aya? So, hamo nga susurutan ni devil because the devil will never enter heaven. Yes?
awan isuna ijay. Okay, that is our point number 1. Yes, number 2. Number 2, thieves will never enter there. Okay, ulitin ni ma'am. Thieves will never enter there. Awan kano iti anak thieves. Okay, dagijay ana. Dagijay agal-ala. When dagijay agal-ala ti hanna bagi. Dagijay al-alain na lata dagita things ti akin thingsen orehan na pa ipakpakada. Dagijay agal-ala ti kwarta ijay walwalet ni mama no awan iso na tapos to na alam mo ket ipakada mo deta ket pinagtakaw no ka deta ubing. Anapay ti amo yung nga pinagtakaw. Basta amin nga hamubagi nga lalaem, di ket pinagtakaw, di ket hami pakpakada nga lalaem, pinagtakaw deta suno, na kayo, maog-obrayo ba di jay, agtaktakaw ba kayo? No, agtaktakaw, haan nga makastrek ijay, langit. Aya, dagiti agtatakaw, dagiti agal-ala, haan nga makastrek ijay, langit. Kung nga ti Bible tayo ket, thou shall not steal. Yes, kitain tayo pa ijay Luke 12:33. Kitain tayo Luke 12:33. Ijay Bible tayo. New Testament. Luke 12:33. Nasa pulan Luke 12:33. Okay, basahin ni ma'am. Sell that ye have and give alms. Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that falleth not, where no thief, okay, no thief approaches, neither moth corrupted. Okay, no thief kuna na. Yes, haan nga makasrek iti tatakaw. And then, okay, review naman palang sakbay tayo nga mapanjay, maudi nga points. Okay, umuna, the devil will never enter there. And then, sumaro no, thieves will never enter in heaven. And then, thirdly, ubing, maudi dito yan, kunanaket, but the fearful, unbelieving, the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars. Okay, kitain tayo jay, Revelation 21:8. Dagi jay, handa pa yung makastret, dagi jay, okay, kitain tayo manen. Revelation 21:8. Kitan tayo jay, maudi man ti ayan na di jayen. Revelation 21:8. Sa pulanen. Okay, kitaan tayo. But the fearful, kuna na, and unbelieving, and the abominable, and murderers, whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their parts in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So, papanandagiti, hanga mamatpati, fearful. Kahit nasawin ti fearful, ito ubing, dagiti hanga, dagiti managbubuteng, dagiti natakrot, hana kayat nga maamuan iti, agpaypayso. When? Ano ti agpaypayso? Okay, kita ente ito nung kadagpaypayso, dagiti unbelieving, hanga mamatpati, ken dagiti agtatakaw, o sweet-sweetik. When all liars, kuna na diod-udi na, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yes. Okay, papananda dagi jay, all liars, fearful, unbelieving. Okay, second death. Jay impyerno na tadi jay ubing. Yes. Okay, baka tayo man amin, dagi jay negative. Okay, umuna, the devil will never enter there. Sumaruno, thieves will never enter there. And then number 3, dagi dyan man nagbubuteng, dagi dyan sweet-sweetik, dagi tayo hanapay, hanga mamatpati, when hanggang makastrek ijay langit. Okay, sika, saludsudin ka matata, makastrek ka nga ta jay langit. Okay, saludsudin tawag bagi, makastrek ka nga ta jay langit. Okay. Anat amo yung makastrek kayon when haan. Okay, ubing na damag yun tabagbagi yun no da kay metlangket mapanijay langit. Okay, no haan pa ubing. Nasisita nga dapat maamuan tayo dijay, dapat sigurado tayo no da tayo ket mapanijay langit when no haan. Kadwa lang talaga ti pagpilian langit ken impyerno. So, no kaya ti mapanjay langit.
Okay, nalakalang tubrain tayo. A, B, C. Ano DJ A? Admit that you are a sinner. B, believe on the Lord Jesus Christ. And letter C, confess all your sins. When? Okay, A, B, C. Okay. Tanilid na kayo ni Ma'am Angie, ti may nga kararag. When? Tuladen nyo, ngam dito yung kararag, ket tuladen nyo nga naimpapuswan. Yes, aramidan nyo dito yung kararag nga, bukod yung nga kararag. Okay? Okay, kidem tayo nga ragam amin, no ada kakadwayot na balayo, mabalin yung haya balida, kasumurot da, kadeto yung kararag. When? Okay, kidem tayo nga ragam amin, Apo Diyos, aklunek, nasyakket, managbasol, agyamanak, tainted mo, ibugbog to, nga anak mo, ani Apo Jesus, anatay ijay krus, para kadagiti basbasol ko. Ket Apo Diyos, pakawanem, dagiti basbasol ko, ket itatanga aldaw, awaten ka, ito'y puso, akas manubot, ken mangisalakan itibiyag ko. In Jesus' name, Amen. Okay, inkararagyo di ubing. Okay, no inkararagyo, di no inawat yun ni Apo Jesus ta puso yo, kas manubot, ken mangisalakan. Okay, adati ko na ti Bible, ijay, John 1:12. Sapulen tayo ti John manen, di Bible tayo. Okay, John 1:12 John 1:12. Anat ko na, John 1:12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Amen? Even to them that believe on His name. No siya sinuman ka no, dagi siya imawat ken kuana, ken namatiket, at balin isunan nga, anak iti Diyos. Okay, ubing? Okay, deta ti, ang panghawakan tayo, no, datayo ket agpaypayso nga, na isalakan, imawat ken Apo Jesus, nga sikanto ket mapanijay, langit. Okay, okay ubing, sakbay tayo nga ngaglepas, ada itibati ni Ma'am nga, memory verse tayo. Masarakan ijay 1 Thessalonians 4:14. Okay, sa pulan yung orod aminin, 1 Thessalonians, ulitek, 4:14. Okay, gidan tayo nga magbasa. Nasa pulanin? Okay, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Okay, ulitin tayo. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God also bring with Him. Anat ko na naubing, nuda tayo, okay, mamati ka, no sika, ket mamati ka, nga ni Apo Jesus, ket natay, para itibasol, nagungar, nagsubli jay langit, ket tun matay tayo, itugot na tayo nito ijay, na ijay, tugot na tayo nito ni Apo Diyos ijay, langit. When, dati memory verse tayo, when? 1 Thessalonians 4:14, nga liplipatan. Okay, I hope tatangan Domingo, andaman na itinaadal tayo, when? May apply tayo, tibiyag tayo, usalan tayo, dagito nga memory verse, ket handa yung ngalit, lipatan. Ambing? Okay, agkanta tayo man hindi sumaruno. Okay, pakada akon. Thank you and goodbye. Okay, naawatan niyo more lang ubing. Wala na isulat yung dagito nasisita nga nangiganyo kay ni Ma'am Angelique. Okay, so natarot, kantayan tayo DJ team song tayo kalati nga series tayo kay Pag-Happy Heaven. DJ, bahay ko sa langit. Okay, mamindua tayo nga kantayan manin. Bahay ko sa langit, tumingis ng isla.
magbasa man yan kadet yung nalawas na. Bless each and every one of us. In Jesus' name, Amen!